ज़कात सदक़े से माल बढ़ता है। मैंने 1 लाख में से $50,000 सदका किया, मेरा माल कम हो गया। बीवी ने देखा, बच्चों ने देखा, मेरी नॉलेज ने, मेरी आंख ने देखा, मेरी अकल कह रही है माल कम हो, अल्लाह कह रहे माल बढ़ रहा है। ये एक टेस्ट है हमें जो अल्लाह ने दिया है कि ये आंख, ये कान और ये अकल, इसको खोल लो तुम्हें कुछ और नजर आएगा। और इसको खोलना ये कायनात की सबसे मुश्किल मेहनत है। इतना डिसीट है आंखों का, इतना ये धोखा है। और ये क्यों हुआ था कि जब इब्लीस ने अल्लाह से बात की और इब्लीस को अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम अलैहिस्सलाम को, उसने कहा मैं नहीं करता। तो अल्लाह ने कहा दफा हो जाए यहाँ से, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, दफा हो जा मरदूद यहाँ से और क़यामत तक तेरे मुंह पे लानत। तो उसने अल्लाह से कहा क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए मेरे अल्लाह मुझे क़यामत तक का मोहलत दे दे, मैं लोगों को गुमराह करूँ। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दे दी, जा तू कर जो करना है। उसने अल्लाह से क्या कहा, मैं क्या करूंगा? क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्नहुम फ़िल अर्ज़ वलअग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह जैसे तूने मुझे गुमराह किया है मैं तेरी सारी मखलूक को गुमराह करूंगा, उनको दुनिया खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। गाड़ी नहीं खरीदेंगे, 1 महीने का मजा, इसको बदलो। मोबाइल 1 महीने का मजा, इसको बदलो। दुनिया की कोई चीज ले लो, जो मर्जी आपको पसंद हो। मैं सबसे गुजर के आ रहा हूँ, चंद दिनों का मजा है। वो मच्छर काटता है ना, खुजली होती है, उस वक्त खुजली करता है, वो जख्म करता है ना। उस शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला मैं भी तेरी कसम खाता हूँ कि मैं तेरे बंदों गुमराह करूंगा, उनको दुनिया ये खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। और जो इस दुनिया, क्योंकि दुनिया यहाँ से तो अच्छी लगती है, मैं भी डुबकी मार के आ रहा हूँ, लेकिन जिसकी यहाँ खुली हो ना आँख, जिसका अकल यहाँ खुली हो और जिसके कान खुले हो, तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ मैं कि इंसान कभी भी, जो आज हालात हैं बहुत बुरे हैं और सब तरफ परेशानी परेशानी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं दरबल्लाहु मसलन क़रिया, ए मेरे नबी उस बस्ती की मिसाल बयान कीजिए, कानत आमिरतन मुतमइन्ना, बड़ी अमन और इत्मीनान में थी, याती हर रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर जगह से उनको रिज़्क़ आ रहा था। उन्होंने क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों से कुफ़र कर दिया। अल्लाह की नेमतों से कुफ़र क्या है? बहुत, मैं आपको सिंपल, मुझे आती भी नहीं बात, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, आँख, हाथ, कान। मैं एक लड़के से मिला, उसके दोनों अंगूठे खराब थे। मैं कहा तुम क्या करते हो? कहा सईद भाई जब अपना नाड़ा खोलता हूँ ना, मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, मेरे हाथ नहीं चलते। मैं कनाडा में एक लड़के से मिला, 21 साल का, 2 बड़ी बोतलें हाथ में थी 10-10 लीटर की। क्या कहते सईद भाई अल्लाह ने मेरा थूक खत्म कर दी, मुझे थूक नहीं आता। तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। अल्लाह ने कहा इम्तिहान क्या है, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखाए। अच्छा ये नहीं मुझे पता नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें शुक्र वाला रास्ता भी दिया, कुफर भी। शुक्र का रास्ता क्या है? जो अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट दिया है, जान माल वक्त, इसको अल्लाह के हुक्मों पे लगाओ। और जो माल जान वक्त तुम्हें दिया है, इसको अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ लगाओ, इसको कुफर का है कुरान ने। अल्लाह की ये नेमतें जहाँ अल्लाह ने कहा वहाँ लगाओ, माल को, जान को, अपनी टैलेंट को वहाँ लगाओ, ये है शुक्र। और अपनी मर्जी पे लगाना, मेरा माल है, मेरी जान है, जहाँ मैं चाहूँ लगाऊं, अपनी मर्जी। इसलिए कुरान ने यह कहा है कि शैतान ने कब्र परस्ती नहीं की थी, बुत परस्ती नहीं की थी, उसने नफ्स परस्ती की थी। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, तो शख्स नहीं जानते जिसके अंदर मैं दाखिल हो गए, उसने मैं को खुदा बना लिया। ये मैं, मेरी मर्जी, जैसे मैं जिंदगी गुजारूं, मेरी मर्जी जहाँ माल इस्तेमाल करूं। तो हम बहुत बड़े इम्तिहान में, जिसको सारी कायनात ने इनकार कर दिया कि अल्लाह हम ये इम्तिहान नहीं उठा सकते। और आगे हालात, हम सारी दुनिया के हमारे सामने हैं, सारी दुनिया के हालात खराब हैं और हालात कोई माइकल हाल सही नहीं कर सकता। जितने आएंगे वो ऐसी, हम न्यूजीलैंड गए, बाय रोड एंड तक गए, वहाँ समंदर आ गया, ख़त्म हो गया। तो वहाँ से समंदर था, आगे ऑस्ट्रेलिया इतने माइल्स, यूएस इतने माइल्स, आखिरी टाउन का नाम था ब्लफ, धोखा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं दुनिया एक नज़र का धोखा है, मताउल गुरूर, मताउन कलील, ये थोड़ा सा मज़ा है। तुम नया मकान बनाओगे 3-4 महीने का मजा, नई गाड़ी लोगे 2-3 महीने का मजा, नया सेल फोन 1 महीने का मजा। ये दुनिया आर्जी मजा है और एक मजा आने वाला मौत के बाद जो कभी खत्म नहीं होगा। आप सबसे गुजारिश है सब कुछ करो, लेकिन ये तो सीख लो, ये समझ लो, क्योंकि हमने मरना है। रोजाना 2 लाख आदमी मरते हैं, वापस कोई नहीं आना। और अल्लाह फरमाते हैं जब गुनहगार मरेगा ना, तो वो कहेगा, देखते ही जब मरेगा तो ये सीन बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, तो वो कहेगा रब्बना अबसरना व समीना फरजना नामल सोलिहन इन्ना मुक़िनून, ऐ मेरे रब मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मुझे एक दफ़ा वापस भेज दे, अब मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। तो एक याद दहानी आपको मैं कराने आया हूँ। हम सब ने मर जाना है,
واپس کبھی نہیں قبر میں اکیلے. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے, 50,000 سنہ, اور ہم سب نے دیکھنا ہے. اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا. ایک گزارش آخری یہ ہے, دیکھو کامن بات کر رہا ہوں, اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا, مار دیا. قوم عاد آئی, اللہ نے ہوا چلائی, سب کو مار دیا, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا, کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی, اللہ نے ایک چیخ مروائی, سارے کو کلیجے پاڑ دیے, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں, کتنی خوبصورت آیت ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے, میرا رب اللہ ہے, اور اس پہ ڈٹ جائے بس اللہ میرا رب. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے, اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا, اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی؟ تمہارے امتحان کے لیے کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے, نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں, تو میرا رب ہے, تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے, میرے شارک سے قریب ہے. جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور چند مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آیا ہوں 2-3 سال حالات مجھ پہ بھی آتے ہیں, لیکن میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگوں کی, انہوں نے مجھے سمجھایا, قرآن سنایا, حدیثیں سنائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, انبیاء کی سنائی, تو مجھے تسلی ہوئی بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں تو سینئر پلیئر آ کے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے بیٹ پیچ, کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کھیلو اس طرح. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے, وہ ٹیسٹ ضرور آتا ہے, لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عبد, پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں. عبد کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا کسی کا غلام. اللہ کہہ رہے ہیں جتنا دیر, دیکھو نا, میں پتہ نہیں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا, جنرل ہمایوں صاحب کے یہاں گئے تھے نا جب کور کمانڈر, ایک آدمی سولی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے, ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں, میں سیاست پڑھتا نہیں, ٹی وی دیکھتا نہیں, اخبار میں پڑھتا نہیں, مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی. میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب تھے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا, اور جب فلاں تھے تب بھی کہا ہے. میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی, آپ کو غلط دکھ رہا ہے, آپ غلط دیکھ رہے ہو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری